Welcome to the Language Show. Today we are testing how well Italian speakers can understand Spanish. My name is Norbert and I am the creator of the Ecolinguist channel. Now let's meet the participants of today's episode. Buongiorno a tutti, mi chiamo Leonardo, sono uno studente universitario all'Università Ca' Foscari di Venezia, sto studiando in questo momento lingue orientali, parlo italiano, olandese, che è la mia seconda lingua madre, inglese, francese, portoghese, sto studiando in questo momento il cinese mandarino e il cantonese e sono pronto qua per questa sfida di lingue con lo spagnolo. Passo la parola. Me llamo Alexander Bustamante, soy venezolano, pero vivo en Canadá, en Montreal. Trabajo lo voy a decir en inglés, en Machine Learning, en inteligencia artificial, aquí en Montreal. Hablo inglés, español, francés y portugués. Francés sobre todo porque vivo en Quebec, en la provincia francoparlante de Canadá. Ciao a tutti, sono Federico, ho 25 anni e vengo da Torino. Anch'io, come Leonardo, sono stato studente, mi sono appena laureato in scienze della mediazione linguistica e ho studiato tedesco, russo e serbo-croato, però nella mia vita ho anche studiato un po' di francese. Sono un appassionato di lingue e non vedo l'ora di fare questa sfida. We've got two Italians with different language backgrounds. They both speak other languages, but neither has formally studied Spanish. So, before the main challenge, we will start with a quick warm-up round. Each participant has 90 seconds to guess as many Spanish words as possible from the same list. Then, we will see which of the languages they speak helps them the most. Let's get started with round 1. Federico, you go first. Primera palabra, un animal que vive en el agua, que se come, tiene aletas y respira con branquias. Esce. Correcto. Vestimenta, objeto que nos ponemos en los pies para caminar y salir a la calle. Scarpe. Correcto. Un objeto con páginas, con palabras, lo podemos leer. Ok, libro. Correcto. Animal que tiene pelo, es peludo, es doméstico, hace miau. Gatto. Objeto para jugar esférico. Puedes jugar en el parque, se juegan deportes con él. Palla. Correcto. Un objeto que sirve en la casa para separar habitaciones. Lo puedes abrir, lo puedes cerrar. Porta. Correcto. Un vehículo de transporte público. Es muy común en las ciudades, en todos lados. Rueda. Bus. O autobus. Correcto. Objeto en el que te puedes sentar para comer. Time's up, but Federico, you got 7 words. So that's a very good result. That's good. We're not discussing it just now, because now Leonardo is going to take the same challenge and we're going to see how well he is going to do with that list of words. So, Andiamo. Animal que vive en el agua, tiene aletas y branquias, se puede comer. Un pesce. Correcto. Objeto de vestir que nos ponemos en los pies antes de salir a la calle para caminar. Scarpe. Correcto. Un objeto que tiene páginas, que tiene palabras, que podemos leer. Un libro. Correcto. Un animal doméstico que es pequeño, tiene uñas, hace miau. Un gatto. Correcto. O un objeto esférico que se utiliza para jugar o para hacer deporte, como el fútbol. Una palla. Correcto. Un objeto grande que sirve para separar habitaciones en una casa. Se puede abrir y cerrar. Una porta. Correcto.
un vehículo motor que se utiliza para el transporte público en las ciudades, es grande, Un autobús. correcto. Un objeto en el que puedes sentarte para comer en una mesa, Una sedia. correcto. Un material que encuentras en la playa, es pequeño, es marrón. Time's up. Leonardo, you got 8 words. So you did a little bit better than Federico, but I'm still very impressed with how well you guys did. Was there anything challenging at all for you guys? I think the explanation were quite clear, and also how Alexander told the sentences was quite clear. So I could understand, like, I would say maybe 75-80%. And that was good to guess in that way. So that was really clear, really good. I have the impression that I more or less understood everything, but because he actually was very, very clear in the explanation, he used like simple words in trying to make us figure out what this was. Definitely, I feel like in a real life situation, if someone just makes you guess a word in Spanish and you're answering in Italian, I definitely have the impression that I would struggle much more, even though I already speak Portuguese. I would definitely have the impression of struggling more than in this situation, though. Mm-hmm. Now, Alexander, if you could let us know how those words sound in Spanish. Okay, yeah. First word in Spanish is pez. The pesce in Italian. Shoe, zapato. Book, libro in Spanish. Cat, gato. Ball, pelota or balón in Spanish. Both are valid. That's good. Door, puerta. Bus, autobús. At least in my variant in Spanish, it's more common. Chair, silla. I can see the last one, but I believe it wasn't gas, but it was sand, arena in Spanish. Mm-hmm. And how is sand in Italian? Sabbia. Okay. We have a word which is cognate to arena, which is rena, and we have also a material which is called arenaria. So there is some link to that. Mm-hmm. Even the variant arena in more archaic Italian actually exists. It's just that we don't use it. Mm-hmm. So I think we are ready for the second round. Tengo una lista de 4 palabras en español que voy a explicar en español a nuestros 2 amigos aquí que hablan, perdón, que hablan italiano. Nuestros amigos van a escuchar una explicación de mi parte y van a poderme hacer preguntas al respecto y vamos a darles la oportunidad para que adivinen cuál es la palabra de la que está hablando. Primera palabra. Es un animal que en general encontramos o vemos siempre en el desierto, en los desiertos. Lo usan como medio de transporte en general, lo usan mucho en las películas como medio de transporte, en el Medio Oriente. Es grande, tiene jorobas en el lomo, en la parte superior del animal. Como dije, puede usarse como medio de transporte y creo que hasta incluso como alimento en ciertas ocasiones. ¿Tienen alguna pregunta? Di che colore è il pelo di questo animale? Se ha un pelo. Tiene pelo, yo diría marrón oscuro, claro. Capito, grazie. Leonardo, ¿tienes alguna pregunta? È un animale che non beve per tanto tempo? Pues yo creo que sí, yo creo que una de las características del animal es ciertamente eso. Yo creo que y es debido a las jorobas que tiene en el lomo. Creo que el animal puede sobrevivir más tiempo sin beber agua o beber líquido. ¿Tienen la palabra? Io sì. Sì.
Anch'io. Ok, comencemos con Leonardo. Allora, quindi ricapitolo un attimino cosa ho capito. Ho capito che è un animale abbastanza grande, un animale che usano per il trasporto, un animale che ha due, e poi jorobas non sapevo cosa fosse finché poi non ho ricostruito che fossero, in italiano diciamo le due gobbe che ha questo animale. Ha un pelo marrone e non beve per tanto tempo. Questo è quello che sono riuscito a capire. ¿Y cuál sería la palabra en italiano? In italiano è un cammello. Arrivo, che non si vede. Ok, ok. Perfecto, muchas gracias. Vamos con Federico. Allora, io ho capito che è un animale desertico, lo usano come mezzo di trasporto e lo usano anche spesso nei film, insomma, nel deserto, in Medio Oriente. Poi anche io, come Leonardo, inizialmente non avevo capito Horobas come parola, però poi contestualizzando sono arrivato a capire anche grazie alle domande che abbiamo fatto per restringere il campo e contestualizzare di più. Quindi anche io sono giunto alla conclusione che fosse un cammello, anche se nel dubbio non si vede, è un problema col blur, però ho scritto cammello. Te creo. Muy bien, la palabra es correcta. En español la palabra es camello. Yo creo que debería escribirse de manera muy similar al italiano. Segunda palabra. Estamos hablando de un objeto. Es un objeto que encontramos en las casas o en un carro o un auto. En las casas sirve para calentar eh, el ambiente de una habitación. Es un objeto grande de metal. En general funciona pasando líquido a través del objeto para calentar la habitación. En un auto o en el carro es lo contrario. Tienes este objeto, pero su función es de enfriar el carro. Pero la función es la misma. Hay un líquido que pasa a través de este objeto y enfría el carro, el motor del carro en general. Vamos con las preguntas. Nelle case, questo oggetto in che parte dell'abitazione si può trovare? Yo diría en la pared, en el suelo, en el piso, en la pared, muy pegado a la pared, digamos. En general no ocupa mucho, es grande, pero no ocupa mucho espacio de la habitación. Pero la función, y puedes encontrar este mismo objeto en varias habitaciones en la casa. Leonardo, ¿tienes alguna pregunta? Quindi, allora, non ho capito. È un oggetto simile che si trova anche nelle automobili quando per raffreddare il motore? Exactamente. Es el mismo objeto, pero tiene la función contraria. En las casas, yo diría, al menos aquí en Norteamérica, este tipo de objetos para calentar una habitación son viejos. Ya no se ven tanto, se ven en las casas más viejas. Pero en los automóviles, yo creo, en los autos, yo creo que todavía podemos ver una versión de este objeto. Nell'automobile questo oggetto, come dire, viene acceso da chi guida la macchina oppure agisce in un'altra maniera? No estoy seguro de entender. Si viene, ok, si la función es automática, quiere decir que cuando enciendes el auto,
el objeto funciona normalmente. Esa es tu pregunta. Più o meno intendevo dire se anche quando la macchina è accesa, Ujú. quando si accende l'auto, questo sistema viene attivato da chi guida la macchina, anche dopo che la macchina è già accesa. Ah, ok, cuando lo apagas. Ok, cuando lo apagas, el objeto no funciona. Anche se la macchina è accesa, quindi, ok. Exacto, el objeto no funciona. De solo el objeto está ahí solamente cuando el carro, cuando el auto está en movimiento, porque su función es disipar el calor cuando el carro está en movimiento. ¿Alguna otra pregunta? ¿O estarían listos para la palabra? Possiamo proseguire con la parola, secondo me. Ok, Mi scuso in anticipo per la scrittura. no hay problema. Podemos comenzar a revelar la palabra con Federico. Allora, io ho capito che questo è un oggetto metallico, per lo più, che si trova sia nelle case per riscaldare l'ambiente, sia nelle macchine. Però nelle macchine serve a raffreddare il motore e funziona solo quando la macchina è accesa, quando la macchina va. E io ho avuto un po' di dubbi perché inizialmente ho pensato, visto i due ambienti diversi in cui lo si può trovare, che in casa fosse un termosifone, però poi mi sono reso conto che in una macchina non può esserci un termosifone, dunque mi sono chiesto, può essere un climatizzatore? No, perché non raffredda il motore. E allora ho pensato che la parola finale fosse radiatore. Chévere, muchas gracias, Federico. Vamos con Leonardo. Allora, anch'io all'inizio ero totalmente incerto, all'inizio ero un po' perso perché parlavi dello stesso oggetto che si trova sia nelle case che nelle macchine e cioè quando hai parlato del riscaldamento nelle case, soprattutto quelle più vecchie, tu hai detto, allora cioè, riconnettendo anche tutti quei puntini all'inizio mi è venuto in mente un termosifone che non aveva senso però per l'automobile. Cioè, mi spiego meglio. L'oggetto che si trova in casa noi lo chiamiamo sia radiatore che termosifone, nel Mm. senso che nel linguaggio comune si trovano entrambe le parole. Il problema è che il termo non si trova in auto. Quindi, mm, e anch'io allora poi ho pensato alla parola italiana radiatore. Correcto. La palabra en español es radiador. Radiador. Quasi uguale praticamente, Muy, muy similar. come cammello. Esatto. Exactamente. Sí, yo creo que son las mismas raíces para ambas palabras. Perfecto. Vamos con la palabra número 3. Es un objeto también. Lo utilizamos yo creo que en dos contextos principales. Uno, para limpiar, para barrer, pero algo muy específico. Si tienes hojas de árbol que caen y están secas, que caen en tu jardín, utilizas este objeto para barrerlas en general y limpiarlas. No se utiliza adentro de la casa, solo se utiliza al exterior de la casa. Por eso que si tenemos hojas secas o tenemos otros materiales grandes en el jardín, en general utilizamos este objeto para limpiar ese material, para barrer ese material, solo en exterior. El otro contexto donde lo utilizamos en general es en la agricultura. Y es similar su uso. Es cuando necesitas, por ejemplo, tienes la tierra y quieres sembrar alimentos,
en general utilizas este objeto para construir canales en la tierra y poder sembrar. Puedes utilizarlo para eso, pero en general es para limpieza, como en el primer contexto en el que les expliqué. Ok, vamos a las preguntas. È un oggetto tendenzialmente lungo con un manico di legno? Sí, sí, la parte, el mango, como tú dices, es un palo de madera, y la parte inferior, la parte de abajo, es metálica. Ok. Mm. Es metálico y es sólido, es firme, es bien firme. Sì. Ah, anch'io avevo il dubbio, come Leonardo, questa tua spiegazione. Hai detto che è solido, molto duro, non Es è... duro, es duro. Ujú. Ok, ce l'ho. Ti faccio un'ultima domanda che mi chiarisce la cosa. La parte finale, la punta metallica di questo oggetto, come è fatta? Di che forma è? En general no es recta, es doblada. Ah, cioè è ricurva, tu dici? Exacto, hay una especie de hay una especie de curva, de repente es un ángulo pronunciado, pero sí, no es recto, es curvo. Es sólido, es duro y es curvo. Ok, penso di aver capito. Ok, Federico, ¿todo bien? Sì, un attimo di dubbio e incertezza, però potremmo avere la parola. Ok, perfecto. Unos segundos para escribir la palabra. Ok, vamos con Leonardo. Ok, allora io sono arrivato alla conclusione finale di un rastrello. Anche io inizialmente ho pensato al rastrello, specialmente quando hai parlato di rimuovere le foglie fuori da casa. Solo che poi hai parlato anche dell'utilizzo agricolo che si può fare di questo oggetto. E allora mi sono chiesto, è strano usare un rastrello, e così ho pensato alla zappa. Però la zappa non rientra nel contesto della pulizia delle foglie, quindi anche io ho scritto rastrello. Muy bien, perfecto. Esta es exactamente la palabra que buscamos. Y en español eh, no es muy diferente. Es rastrilla. Ah, Igual, la misma raíz, seguramente. Ok, perfecto, muchas gracias. Vamos con la cuarta y última palabra. Nuevamente es un objeto y nuevamente es para la limpieza. Eh, esta vez es la limpieza al interior de la casa, no el exterior, en general. Es un objeto, en general, es el suelo, el piso, de cualquier habitación en la casa. Es un objeto eléctrico, necesitas enchufarlo, necesitas la energía eléctrica para que funcione. Es un objeto que hace mucho ruido en la casa. Cuando lo prendes, cuando lo enciendes, hace mucho ruido. Y creo que estamos bien por ahora. ¿Hay alguna pregunta? Penso di aver capito, specialmente per la parte del molto... Leonardo. anch'io penso di aver capito. Ok, bueno, vamos. Esta sería la más fácil entonces. Muy bien, vamos con Federico. Allora, ho capito da subito che è un oggetto elettrico, perché da quello che ho capito bisogna accenderlo e si usa solo dentro casa e fa molto rumore. E quindi l'immagine è stata subito chiara e ho pensato ad un aspirapolvere. Vamos con Leonardo. Sì, anch'io ho capito che è un oggetto che si usa dentro casa per pulire in casa, sostanzialmente, principalmente per la pulizia del pavimento.
e che necessita di elettricità. Anche lì io già ce l'avevo quasi chiara. Al momento in cui tu hai detto che fa molto rumore, anch'io sono arrivato alla conclusione di una aspirapolvere. Interesante. Polvere, yo creo en español polvere debe ser polvo. En español debe ser lo mismo, pero la palabra en español es aspiradora. Eh, No le, no está el polvo, pero está la parte de aspirar. Sì. Muy bien, esas fueron las 4 palabras. Super. Super, yes, guys. So you did so well with these challenges, and I wonder which of the Romance languages helped you the most in these challenges, especially considering the fact that you both speak multiple Romance languages. Federico, what about you? I think that in this case, French wasn't helping them much because it sounds strange, and it's really different from the others. So I tried to check the similarities between Spanish and other Italian words, which maybe are not so direct, and it really helped. We have really close languages, so that was, I wouldn't say easy, but quite straight. Mm-hmm. I definitely agree with Federico that French wasn't helping at all. I have quite a good level, and they sound too different to be able to actually help you. I must say that Italian helped me a lot because the pronunciation is very similar and many words are similar. And sometimes, maybe for the word piso, I was lost at what that could have been in Italian, but then I thought of the word pivo in European Portuguese. Pivo is basically the same thing. It's not the literal floor. Well, it can also be, but it's not the main usage. It's not mainly used for the literal physical floor, but to say first floor, second floor, third floor. So it's kind of related. Thanks for watching. If you'd like to support the project and help more episodes of The Language Show appear on YouTube, visit ecolinguistacademy.com. There you will get early access to new episodes, see how we organize upcoming projects, and you might even get invited to take part in a future challenge.